good morning, Arnold. It's my honor and pleasure to welcome everyone to the Panad sa Negros Brand 2.0. Napatsagan mo na pala ang mainit na pag-angga. Sa Negros lamang na at yan ikaw na lang magkakita. So come with me where your heart is free. Ang mga ingredients always waiting for you. Come take a treat and have a feast. Discover Negros you'll see. Halina sa Negros magbisita para mapamakutan ang pagkakahundiya. Halina para kung makita sa Negros may tubukan madami pa. Sa Negros may tubukan madami pa. Driving through the winding roads up the hills. Stop by the places where we dance and sing. Basta sa Negros, worth it ang tanan. Ano pa man ni mga katuhan. So come with me where your heart is free. 30 years we bring the grances together. So much more for us to explore. Discover Negros you'll see. Discover Negros you'll see. Halina sa Negros magbisita para mapamakutan ang pagkakahundiya. Halina para kung makita sa Negros may tubukan madami pa. Halina para kung makita sa Negros may tubukan madami pa. Madami pa. Halina para kung makita sa Negros may tubukan madami pa. Fantastical people walk among people from places and from their faces of people who smile and show me teeth from every city, every street. Feel the vibe, just let it be. Dance to the rhythm of the symphony. Spinning stay close so you can see. Hindi lang tubo ang miyara kami. Papansin, iglesia. Dance to the rhythm, enjoy the vibe. Corners and streets of life, colorful places, fire that smiles, witness the land of sweet surprise. A place that we love for life. Experience Negros, your paradise. Dance to the rhythm, enjoy the vibe. Corners and streets of life, colorful places, fire that smiles, witness the land of sweet surprise. A place that we love for life. Experience Negros, your paradise. Negros may tubukan madami pa. Iglesia, aparecer. Iglesia. Alis nga yung mapalibutan sang mga linay matahog. Napatsagan mo na pala ang mainit na pag-angga. Sa Negros lamang na at yan ikaw na lang magkakita. So come with me where your heart is free. Ang mga ingredients always wait. Good morning Sunday everyone. Kag-ari kita subong sa Panad Stadium and we have with us Jimar Magdaleno, Jemar is from Negros Oriental. Dito sa Oriental yan. La Libertad. Proud to say at least Negros gyapon na daw ang mga Kenyan subong second kag third. Jem, kamusta ang dagat kag gina? Ugaga pa gid. Kapoy higit sir kay ang ruta medyo may taklad, may down naman. So hindi talaga plain lahat ang ruta. Pero so kaya naman kay medyo ang training 'yon ang pinaghandaan namin ni coach eh. So nagpapasalamat ko kay Coach Prince Joyly, to Doc Jeremiah, Sir Aladdin, and Sir Prado. Thank you kayo sir. How long you been doing this career mo? Career mo na gid niya. Oo, Karina. Since grade 4. Oh. Oh, grade 4. Then Coach mo siya nagyapon? ang coach? Ay, hindi. Ang coach ko, si Prince Joyly, mga 4 years ata siguro. Alright. So after sini, din ta kay Paldo na ta. Then, back to training lang. Back to training. Wow, not bad for 20K. Back to...
Jem, congratulations. Thank you, guys, sir. Thank you, guys, sir. Thank you. See you din ng mga event. Dito sa Kwan. Siguro wala pa akong upcoming event. So, baka soon. Ay. Soon. Bacolod. BCM. June 14. Kunong tanibiyan, taga-taga yan. Okay, we have my reel here for the first time. Natapos sigid ang 30K. May? Congratulations. Oh, thank you. Hindi ka pa ganyan gatuloy naman. Alin ko sa Sipalay City. Si Palay pa na siya. Gindagan mo halin si Palay. Musta ang feeling na ano mong 30? Ang feeling ko nga nakatapos ko sa 30 kilometers sa Panaad sa Negros Run Subong. First time ko ni siya mag-join diri sa Panaad sa Negros. So hindi basta-basta ang ruta, kay uphill downhill. Tapos hindi man ang starting namon daw kabudlay kay natala kami bala. So budlay maglagas ang nauna na. Amo to nga daw yawan ko laot sa nauna. FYI, ang nauna, subong Kenya. Kenya niya. Bukad ako, isang di pa. Dako, dun siya. May, congratulations. Thank you. Next mo nga yata, naman 42K. Try naman taliwat 42K. Sige. Sige. Sige kita tayo mo. Upo taga-gapon ang aton nga pinalangga nga engineer din, Sir Andrew. Sir Andrew, congratulations. Hellboy, fire vlogger. Musta na ko katapos mga runners na. Okay lang. Ang total runners subong, do mga 116 somewhere. Ang ating nga 5K, ang pinakadamo, 10K kag 5K, more than 500. And 30K, mga 430 to 450. Then 3 km ang pinaka-jud tayo, 100 plus mga Ginalang. Hindi kay sa category ang gusto ng mga runners subong naton mga kusog na. Ang nubo nga category amo nang jutay. Oo, grabe ang runners sa Bacolod subong. Dungang-dungangan tani every time nga may mga running events sa LTF, you name it. Next fun run solar run. Solar run, same last year. May 10. May 10, yes. May 10. Then, May 23, nag-Grand Night Race 2.1. Sabado night. May 23. And May 31, 100-year celebration of CL Montelibano Hospital. Okay, yan naman ang hospital. Yes. Okay. Tapos ang ang BCM 2026. Ano na siya? Save the date. June 14. Okay. Negros buti ang tanan, ano pa man ni mga katuhan. So come with me where your heart is free. 30 years we bring the grances together. So much more for us to explore. Discover Negros, you'll see. Discover Negros, you'll see. Halina sa Negros Magpesita. Once again, ladies and gentlemen, congratulations to our top 5 30-kilometer male winners for Panaad sa Negros Run 2.0. People walk them all, people from places and from the faces of people who smile and show me teeth from every